adalah episode ke-6. Pada 5 episode sebelumnya, kita sudah menjawab 8 dari 10 argumen yang selama ini membuat kita yakin bahwa bumi berbentuk bola. Pada episode ini, kita akan membahas topik nomor 9, yaitu banyak negara memiliki space program. Bagaimana mungkin mereka bohong semua? Kita juga akan membahas mengapa mereka melakukan itu dan apa pentingnya kita mengetahui semua ini. Perkembangan terakhir dari bangkitnya kesadaran Flat Earth adalah pembuatan petisi resmi ke Gedung Putih meminta agar NASA atau institusi angkasa luar lainnya yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Flat Earth. Soal Flat Earth ini memang serius. Rakyat berhak mempertanyakan penggunaan anggaran yang dipungut dari pajak untuk kegiatan angkasa luar yang menghabiskan triliun dolar. Pernyataan NASA berbohong soal angkasa luar adalah tuduhan yang serius. Artinya, NASA dan elit global melakukan tindak pidana penipuan yang menghabiskan triliun dolar, mengakibatkan inflasi, dolar anjlok, dan rupiah kita lebih anjlok lagi. Tuduhan ini sangat serius, sudah pasti memerlukan argumen dan pembuktian yang solid pula. Contoh pertanyaan yang tak pernah dijawab oleh para ilmuwan NASA yang membuat komunitas Flat Earth akhirnya mengajukan petisi ke Gedung Putih adalah relevan dengan topik kita episode ini. Kita akan membahas apakah jarak dan volume bulan dan matahari betul seperti yang diajarkan di sekolah sehingga NASA bisa pergi ke bulan dan ke planet-planet lain? Atau sebenarnya bulan dan matahari tidak sebesar dan tidak sejauh itu dan perjalanan ke bulan maupun ke angkasa luar hanyalah ilusi? Kedua, apakah betul orang atau benda termasuk satelit NASA bisa melayang-layang di angkasa luar karena tak ada gravitasi? Atau hanya ilusi dan science fiction? Episode ini akan menerangkannya dengan metode pembuktian secara matematis yang tak terbantahkan. This is representing the Earth. Okay. Ooh. And this represents, what do you think? The moon? Yes. Now, our first challenge is how far apart are they? Like, roughly? Like roughly about that much. Okay. I guess maybe about that far, maybe. About that far? Hang on. Yeah, maybe. Roughly? Yeah, Okay. roughly. About like that? I'm guessing, but Yeah. yes. Okay. I don't know, maybe that. Like this far? The feeling is like here somewhere. Rough, right there? To really understand eclipses, you have to understand the scale of the Earth, the Moon, and the Sun system. To start with, the diameter of the Moon is 1/4 the diameter of the Earth. That means that 4 moons would fit across this 10-centimeter diameter model of the Earth. One thing you haven't seen in that textbook, however, is the real scale distance between the Earth and the Moon. Here's my assistant. I'll give her the Earth, and we'll use the string to measure the distance between the Earth and the Moon. You'll see that the Moon is 30 Earth diameters away from the Earth. And understanding this distance, you'll see why it's so important that the Moon be exactly lined up with the Sun to make a total solar eclipse. The Sun, at this scale, is 10 meters in diameter, the size of a 3-story building, and over 1 kilometer away. So now you see the true scale of the solar system and can understand the rarity of total solar eclipses. Kita dengar sendiri, Paul Doherty, PhD dari MIT mengatakan, kalau Anda paham skala dari volume dan jarak bumi bulan matahari, Anda akan sadar bahwa sungguh aneh bisa terjadi gerhana. Apalagi, gerhana rutin dalam siklus 18 tahun 11 hari 8 jam, sebuah fakta yang terjadi selama ribuan tahun. Ini adalah kunci pembuktian secara matematik. Apakah betul bulan sejauh dan sebesar itu, dan NASA sudah pergi ke bulan, atau tidak? That when you get a 4-inch kind of squishy ball, there's our sun. Now, if the sun is 4 inches across, that means the Earth is 1 millimeter across. There's the Earth. So cute. Okay, I'm going to lose this thing. Yeah, okay. There's the Earth. Now, the Moon would be 1/4 of a millimeter, so I can find that. The diameter of the Sun from one side to the other
is about 109 times the diameter of the Earth. Here's a picture that shows the relative distance. If this was the sun over here on the left, and it were that big, then the Earth would be over here, and the Earth and the Moon are too small to see in this picture. You'll see the arrowhead. And that little dot, right there at the end, that's the Earth. So that's how big the Earth is compared to that arrowhead. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part. I'll love you with every beat of my heart. And I swear, Mereka menghitung jarak bulan dengan menggunakan trigonometri bayangan yang ada di bulan. Sama sekali bukan sains modern. Itu dilakukan oleh Aristarchus of Samos 2300 tahun lalu. Dari situ, didapatlah jarak diameter kecepatan matahari, planet-planet, dan alam semesta yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak anak kecil. Ternyata, angka-angka itu tak dapat digunakan untuk menghitung siklus gerhana. Ini adalah kiamat buat dogma sains modern. Jarak bulannya salah, berarti jarak matahari dan planet-planet salah. Akibatnya, seluruh model alam semesta yang diajarkan selama ini salah. Terbukti secara matematis, bukan debat kusir. Sekarang, setelah terbukti bahwa angka-angka itu tak dapat digunakan untuk menghasilkan siklus gerhana, seharusnya dilakukan koreksi. Menghitung jarak tak harus menggunakan bayangan yang ada di bulan. Semua orang bisa menghitung jarak dengan menggunakan bayangan yang ada di bumi. Akademisi Barat tahu persis hal ini, tapi mereka berusaha menutupinya karena akan menghancurkan model alam semesta yang diajarkan selama ini. Contohnya ini, Millersville University di Pennsylvania. Anda bisa lihat di bagian bawah alternatif model. Mereka tahu bahwa jika menghitung bayangan yang ada di bumi, matahari jaraknya cuma 3.000 miles atau sekitar 5.000 km. Dari situ, diketahui diameter matahari dan bulan hanya sekitar 30 miles atau sekitar 50 km. Ini adalah ilmu pasti. Metodenya sama, trigonometri dengan menggunakan bayangan. Jika bayangan di bulan itu benar bayangan bumi, hasilnya pasti sama.
Kembali pada topik NASA Hollywood, Anda tentu mengenal tokoh ini, Captain Picard. Yang mungkin Anda tidak tahu, si pembuat Star Trek, yaitu Gene Roddenberry, mengambil nama Picard dari seorang saintis asal Swiss bernama Auguste Piccard, C-nya 2. Auguste Piccard adalah orang pertama yang melewati atmosfer tahun 1931. Ia adalah orang pertama yang menyaksikan bentuk bumi yang sesungguhnya dari angkasa. Seperti telah dibahas pada episode 3, teori bumi berbentuk bola dan mengelilingi matahari diajarkan di sekolah-sekolah sejak abad ke-16. Padahal waktu itu belum ada yang pernah melihat bentuk bumi yang sesungguhnya. Bahkan, belum ada teori gravitasi. Ini adalah konsekuensi politik Freemasons yang dianut oleh kaum aristokrat dan ilmuwan yang ingin lepas dari otoritas agama. Pesawat terbang baru ditemukan 400 tahun kemudian oleh Wright bersaudara tahun 1903, belum bisa terbang tinggi. Setelah 400 tahun teori bumi bola diajarkan di sekolah, belum ada orang yang benar-benar melihat bentuk bumi. Auguste Piccard adalah orang pertama yang melihat bumi dari angkasa luar. Tahun 1931, ia pergi melewati atmosfer dengan menggunakan balon terbang, mencapai ketinggian 15,7 km. Ia terbang lagi tahun 1932, total mencapai ketinggian 22 km. Apa kesaksiannya tentang bentuk bumi? Silakan Anda riset dan lihat sendiri di arsip Modern Mechanics. Kesaksian Piccard, ia melihat bumi berbentuk flat disk, lingkaran cakram. Inilah realitas sebelum propaganda NASA 1958. Elit global dan Hollywood tahu persis bahwa yang dilihat oleh Auguste Piccard tidak seperti yang diajarkan di sekolah. Mari kita lihat cuplikan iklan Hennessy yang menampilkan perjalanan Auguste Piccard dengan balon terbang ke angkasa. Pada iklan Hennessy itu, digambarkan Piccard mencapai kubah bumi, the firmament, bahasa Alkitab Taurat, terjemahan King James. Hollywood dan elit global tahu persis soal flat earth dan kubah bumi. Mereka sering memberi clue di film-film, tapi kebanyakan orang tak mengerti dan tak menyadarinya. want answers. I want the truth. You can't handle the truth. Son, we live in a world that has walls.
uneducated. I mean, I could have said the world was flat. You know what I think? I think you accidentally told the truth. I want to close our world. Build a dome over it. But if you don't want to meet any new people, why'd you agree to go out with them? Because Carrie can't know about the dome. 1,500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat. The National Aeronautics and Space Administration does not exist. All the space missions that we've heard about since we were little kids in school, creations of Hollywood. We did not land on the moon. There is no John Glenn. Well, there's a John Glenn who's a senator. What if the most important event in recent history was a multi-billion-dollar fraud? What if someone found out? This is Capricorn 1. Astronauts to the moon. Propaganda bumi berbentuk bola, di samping diajarkan di sekolah-sekolah, juga dipopulerkan oleh Universal Studios tahun 1927. Orang sedunia percaya bumi berbentuk bola, meski ketika itu belum pernah ada yang melihatnya. Ketika tahun 1931, Auguste Piccard melihat bumi berbentuk flat disk, media-media tidak mengumumkannya. Bahkan pelajaran sekolah tidak mencatat nama Auguste Piccard. Orang hanya tahu Captain Jean-Luc Picard, pahlawan Star Trek dengan fantasi pergi ke angkasa luar. Nikola Tesla tahun 1934 pun mengatakan bahwa bumi ini bukan planet. Orang berpikir bumi berbentuk bola karena melihat bulan, matahari, dan planet-planet berbentuk seperti lingkaran. Tak ada alasan untuk berpikir bahwa bumi lain sendiri. Itu sama saja dengan mengatakan meja biliar harus berbentuk bola karena benda-benda lain bentuknya bola. Logika seperti itu jelas tidak masuk akal. Bumi memang lain sendiri. Ini yang dimaksud oleh Tesla dengan Earth is a round, it is not a planet.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Nothing at all. Nothing at all. Why are the astronauts floating? I'm here at the Powerhouse Museum in Sydney to find out if anyone knows the answer. Why are they floating? No gravity. No gravity. Zero gravity. There's no gravity. The stuff that holds us to the planet when we spin doesn't happen up there. Gravity holds you down, so in space there's nothing there, so you just float. There's no gravity in space. No gravity, or there's very little. But is there really no gravity in space? After all, the moon orbits the Earth due to gravitational attraction. So, where would the space station fit in this picture? Can you make me a roughly to scale model of the Earth and the Moon, and then we're going to position the space station in there? So about like that? Yeah. You ready to see the real distance? Here, maybe a little further. Now, if the Moon is here and the Earth is there, whereabouts would you put the space station? Right about here? So that's maybe like a quarter of the distance to the Moon. The space station is right about there. The space station is actually only about 400 kilometers away. So if you're in Sydney, it's a little further than the drive to Canberra. But does it make sense that the Earth exerts a big gravitational force on you, but nothing on the astronauts just a short distance away? Well, in truth, the force on the astronauts is almost as much as the force on you. So then, why are they floating while you're stuck here? The answer is the astronauts aren't floating, they're falling. Ah! And not only that, but the space station they're in is falling as well. Ah!
So why doesn't the space station come crashing into the Earth? Well, the reason is the space station and astronauts inside have this huge sideways velocity of about 28,000 kilometers per hour. So even though they're falling towards the Earth, they're going so fast that as they fall towards the Earth's surface, it curves away from them. So the space station and the astronauts inside are constantly accelerating towards the Earth's core, but they never get any closer. And because they're accelerating at the same rate, the astronauts feel weightless. They have this amazing sensation of floating. Stop, mari kita simpulkan. Yang dimaksud oleh Derek Muller, PhD dari University of Sydney tadi adalah, pertama, pemikiran bahwa satelit dan astronot bisa melayang-layang di angkasa luar karena gravitasinya nol adalah salah besar. Satelit dan space station rata-rata berada pada ketinggian 400 km atau 1,2% jarak bulan versi mereka. Pada jarak segitu, satelit dan space station gravitasinya sama saja dengan kita di bumi. Harusnya mereka jatuh. Itu adalah fakta fisika. Kedua, Muller menyampaikan penjelasan resmi dari NASA. Satelit dan space station yang berada pada ketinggian 400 km tidak jatuh karena berjalan dengan kecepatan 28.000 km per jam. Ini adalah rumus matematik. Jika bumi ini berbentuk bola dan jari-jarinya 6.673 km, maka satelit yang berada pada ketinggian 400 km harus berjalan dengan kecepatan 28.000 km per jam. Ini rumus matematikanya. Itu adalah teori yang di-backup dengan rumus matematik. Teori di atas kertas. Sekarang kita lihat kenyataannya. Pertama, silakan Anda riset di mana ada pesawat berjalan dengan kecepatan 28.000 km per jam, 23 kali kecepatan suara. Pesawat yang awak di dalamnya bisa bernapas dengan udara paling cepat cuma 3.530 km per jam. Roket berawak paling cepat cuma 7.258 km per jam. Itu pun harus bernapas dengan masker dan duduk terikat di kursi, bukan bernapas bebas dan bisa jalan-jalan di pesawat. Anda lihat betapa kokohnya desain pesawat dengan 3 kali kecepatan suara. Jika space station seperti ini bergerak 23 kali kecepatan suara, pasti rontok panel-panelnya. Roket dengan kecepatan 28.000 km per jam adalah sekedar hitung-hitungan teori matematika. Bendanya tidak ada. Kedua, ada 13.000 satelit di angkasa, katanya. Rata-rata di ketinggian 400 km, sehingga rata-rata berjalan dengan kecepatan 23 kali kecepatan suara, katanya. Terbang selama bertahun-tahun di angkasa. Pertanyaannya, konsumsi bahan bakarnya berapa? Dan kapan isi bensinnya? Itu adalah nonsens. Ketiga, katanya satelit berjalan dengan 23 kali kecepatan suara, sehingga astronot yang ada di dalamnya merasa tidak ada gravitasi. Mereka lupa. Banyak video-video menggambarkan astronotnya melayang-layang di luar pesawat. Bagaimana mungkin di luar pesawat yang bergerak 23 kali kecepatan suara, astronot bisa nyantai-nyantai melayang seperti itu? Tom Cruise dalam film Mission Impossible hampir pingsan pegangan di pintu pesawat. Padahal kecepatannya baru 300 km per jam. Seperempat kecepatan suara, baru take off. Bagaimana mungkin astronot di pesawat yang kecepatannya 100 kali lipat, 23 kali kecepatan suara, bisa nyantai melayang-layang di luar pesawat? Kesimpulannya, ketiga hal tadi adalah bohong, bohong, dan bohong. Hanya perlu sedikit nalar untuk membuktikan bahwa orang selama ini tak sadar dibohongi oleh elit global. Tak banyak yang tahu, satelit melayang-layang di angkasa adalah science fiction ciptaan Arthur C. Clarke. Satelit bukan karya saintis, tapi karya novelis. Satelit diluncurkan pertama kali tahun 1957, Sputnik. Itu yang dipropagandakan. Yang diam-diam dilakukan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan adalah teknologi White Alice. Kita saksikan cuplikan dari Discovery News. So, we found a bunch of huge sci-fi satellite dish things on the top of a mountain in Alaska, and they look like this. And we just figured out why they're there and what they do, and it's really weird. Hey everyone, Amy here.
Our friends at Seeker went on a shoot to Alaska recently, and they came back with a story that we just had to tell on D News. It's about a huge, ambitious military project called White Alice. The U.S. and Canadian Air Forces set up a series of radar listening posts along the Arctic Ocean, but they needed a way to relay information across the state, and fast. And that is where White Alice came in. Beginning in 1955, the Air Force and Army built a network of communications hubs that used a very new technology to connect with one another. Phone calls and other data were transmitted via microwaves, beamed up into the air, bounced off the Earth's atmosphere, and back down to a receiving site. The process, called tropospheric scattering, had and still has a lot of advantages over other technologies. First, bouncing signals off the atmosphere means that hubs don't need a clear line of sight to communicate, which is a useful thing in a mountainous place like Alaska. This way, White Alice sites could be 200 miles apart. The signal could also support multiple phone calls at the same time, something few other systems could manage. And, crucially for the military, it was secure. Once a signal is beamed out, it can only be received at one exact spot, making it next to impossible to intercept the signal along the way. Similar networks sprung up all around the world. The U.S. even connected Hawaii to the Philippines through the Pacific Scatter system. But before White Alice was even complete, a new technology arrived to replace it. In 1957, the Soviets launched Sputnik, the world's first artificial satellite. Interestingly, White Alice remained in use until the late 70s as a civilian phone network. And today, the military still uses troposcattering networks here and there because they're still really secure. But this remains the era of satellites. And I thought my jokes were bad. Itu yang diberitakan. Proyek White Alice dihentikan karena ada satelit Sputnik. Padahal sebaliknya, di dapur rahasia, teknologinya terus digunakan. Sementara yang dipasarkan adalah bisnis satelit, science fiction karangan Arthur C. Clarke. Itu sebabnya, setelah tahu bahwa teknologi White Alice berjalan dengan sempurna tahun 1955, 2 tahun kemudian, Sputnik diluncurkan tahun 1957. Pemicu turunnya dana tak terbatas, baik untuk Amerika Serikat maupun Soviet, lewat perlombaan angkasa luar. Elit global selalu mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Discovery News bingung. Baru tahu ternyata ada teknologi canggih tahun 1955. Memantulkan sinyal ke langit bisa diterima di tempat yang jauh tanpa perlu satelit. Itulah rahasia militer. Tak akan ada beritanya di koran. Hal-hal seperti itu hanya bisa dipahami lewat analisis intelijen alias kecerdasan. Elit global memperoleh bisnis $1 triliun dari ilusi satelit. Genius. Maka episode NASA Hollywood kita tutup dengan kesimpulan ini. International Space Station adalah program senilai 2.000 triliun rupiah. Para astronot yang terlibat di dalamnya terikat dalam perjanjian, Confidentiality Agreement. Tak mau tanda tangan, ganti orang baru. Jadi, bukan negara-negaranya yang berbohong. Segelintir orang-orang itu saja yang berbohong. Bisnis angkasa luar adalah scam yang paling mudah. Sebab, tak ada yang bisa mengaudit barang di angkasa luar. Laporan-laporannya hanya video-video berupa gambar kartun CGI dan trik Hollywood. Pada kenyataannya, seperti Anda dengar sendiri dari Discovery News tadi, langit itu pendek, bisa memantulkan sinyal komunikasi sejak tahun 1955, White Alice. Buat apa ada satelit jika tahu bahwa langit bisa memantulkan sinyal telepon dan data? Tak perlu bayar satelit mahal-mahal. Kesimpulan dari episode ini bukan hanya NASA berbohong, tapi NASA mencuri uang Anda. Kita semua bayar biaya telekomunikasi mahal karena percaya pada kebohongan mereka. Elit global merampas harta warisan anak cucu Anda lewat ilusi satelit dan bumi bola serta hutang negara-negara yang bertumpuk. Pelakunya adalah dia-dia juga. Hutang negara kita per detik ini jika dirupiahkan 5.400 triliun rupiah. Angka ini berubah tiap detik. Kita lihat berapa jumlah uang rupiah yang diedarkan oleh Bank Indonesia. 528,5 triliun rupiah. Artinya, seluruh jumlah rupiah yang beredar saat ini
termasuk semua uang yang ada di rekening dan di dompet kita semua penduduk Indonesia, digandakan 10 kali lipat pun belum cukup untuk bayar utang-utang kita. Kepada siapa kita berutang? Dia lagi, elit global. Mereka sudah melakukan ini selama ratusan tahun. Sudah saatnya kebohongan dan kezaliman ini diakhiri.